Busy Meg. Yung banser, magkakaalaman pa, pero dapat lahat meron, kaliwat kanan. Magkakaalaman pa kung sinong group yung magbaband at saka yung... Bert. Mga sir, una-una, salamat po no, sa pagtatitig sa aming game site. Salamat po. Dito. What's up mga kabrut-brut? Dali. So ngayong araw, maglalaro tayo ng airsoft kasama yung mga tropa natin. Ay ko, tulas. First time lang nila yan, dalawa sila. So yan, panoorin nyo lang yung video and enjoy! Butas to. Ito. May butas daw doon sa dulo. Doon kami. May butas din niya sa kabila eh. May kampi tayo sa kabilang butas ah. Tara. Move kayo. Tutukan nyo to. Sige, putukan nyo. Excuse me, Loren. Heal nyo. Sige. Heal nyo to. Okay. Nagbak. Andyan na sa dulo. Full automato saglit. Okay. Tas balik mong Tara. Right side. Hit. 3, 2, 1, heal. Meron ba? Move kayo sa stable. Open kayo dyan. Five minutes! Push! Meron dito, close. Sige. Go.
Keep din siya. 4 minutes! 4 minutes! Quiet! Quiet! Medic lang, medic! Hit! Nice shot! Hit! Push! Push! 3 minutes! 3 minutes! Go! 3 minutes! 3 minutes! Medic! Push! Push! Hit na! Hit na sa tower! Unbonded it! Oh, hit na! Take fire! Take fire! Heal! Heal! Paalala lang sa tower ha, 2 lang tao pwede dyan sa building. Kung sobra, baba na yung iba. 2 lang pwede dyan sa building, 2 tao lang. Two minutes, push! Check fire! Check fire! Unbonded, medic! Oh, extend natin, extend! Plus 5 minutes! Plus 5 minutes! Extended! Plus 5 minutes! Heal! Heal natin to, heal natin. Meron dito sa kaliwa. Pa-cover ako dito sa kaliwa, tapos heal ko to. Hita! Hita! Ay, yung nabubog! Sila nabubog. Yo, sleeper! Dali mo naman! Pa-cover ako. One 1,001, 1,002, 1,003, 1,004, 1,005, heal! Cover mo ako. Cover mo ako. 1, 2, 3, 4, 5, heal! Cover. One, 2, 3, 4, 5, heal! Takbo, takbo. Ano sila sa butas? Sa mga balang-balang butas. Unahin niyo mag-heal bago sa mugat. Push natin, push natin. Push natin. Last 4 minutes! Last 4 minutes! In-extend ko ha! Last 4 minutes!
Nagbak. Ayun. Nasa pader. Kumaliwa. Ge, push. Right side. Asan? Sa bahay? Oh, dikit. Unang space. Teka, branded pala to. Sorry. Di ako tiningin. Hindi pa isa. Kasi isa. Okay. Sorry. Meron pa left. Hit tong right eh. Last 3 minutes. Isa nga, check it out. Last 3 minutes. Silip kayo. Marshall. Oh, galing ng fire control ni Kuya. Tingnan mo na siya i-out. Galing ng fire control. Last 2 minutes. Pwesto. Tara. Push. Merong left and right. Ikot tayo dun sa left. Tara. Last 2 minutes! Tara, ikot. Meron ba dito? Unbanded. Last 1 minute! Meron dyan. Dito. Galing kayo? Okay. Nandun na yung last. Dito. Unband. Hit. Nice shot. Hit. Oh, call mo na. Hit. Ha? Kaya kakala ko din may kakampi. Baka friendly. Woo, nice. Woo.